आज ये रास्ते में जो आएगा ना उसको मैं जान से मारूंगा, पूरा लूट दूंगा मैं। ओके ओके। Hey, what happened? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये ले, ये ले। ये ले। बहुत अच्छा चुगलू, अच्छा किया। Okay, let's go. My God. अरे क्या हुआ? You make Hulk angry. You not like Hulk angry. Hey, come on. चलो हल्क, चलते हैं, हुर्रे! Okay. Hey दोस्तों, आ जाओ, चलते हैं अब। ओहो, अच्छा, चलो। चलो हल्क, चलते हैं, हुर्रे! Okay. अरे मैं बोल रहा था कि तुम खेत खनने के लिए जाओ ना। ओके ओके।
1 week later. हे दोस्तों आ जाओ चलते हैं अब। ओहो अच्छा चलो। चलो हल्क चलते हैं हुर्रे। Okay. Nice. Come on, guys, let's go. Okay. Good job. Hey, Tom. बहुत अच्छे हल्क, तुमने बढ़िया काम किया। Thank you very much.